अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मैं अपने तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता हूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम है कि जो शख्स मुझ पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया, गोया ऐसे कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो आइए मिलकर फिर पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन कराम, मैं आज आपके सामने एक अहम गुफ्तगू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और आप सब इसको पसंद भी करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई बात पूछनी हो, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है, मौजू है, वो फालिज है। देखें, फालिज एक ऐसी बीमारी है जिसका तल्लुक़ दिमाग के साथ होता है और दिमाग के साथ इस तरीके से होता है कि इसका एक डायरेक्ट तल्लुक़ ब्लड प्रेशर के साथ होता है। जैसे इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, यानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर वो बीपी या ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो जो बीपी, जो ब्लड का जो प्रेशर है, खून का प्रेशर, लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, खून का प्रेशर जो है वो हमारे दिमाग में पाई जाने वाली जो नसें होती हैं वो उस खून के प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से जो दिमाग के अंदर नसें होती हैं वो फट जाती हैं। इसकी मिसाल यूँ है जिस तरह हमारे रोड्स के ऊपर सीवरेज लाइन होती है, तो जिस वक्त पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो सीवरेज लाइन फट जाती है, या फ़िल्टर की लाइन जो बड़ी मोटर से आती है तो वो जो भी पानी का प्रेशर ज़्यादा होने से वो वॉल ऑफ पाइप फट जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ब्लड की जो वेजल्स होती हैं उनमें जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस प्रेशर की वजह से जो हमारी वेन्स फट जाती हैं, तो उसके फटने से दिमाग को सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाती है और उसको ब्रेन को प्रॉपर खून नहीं मिल पाता। खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है, जिसको हम हेमरेज भी बोलते हैं, नस का फट जाना। ये हम इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, फालज। इसके इंग्लिश में पैरालाइज या स्ट्रोक इसको बोला जाता है। तो एक वजह ये होती है कि राख के फटने की वजह से फालज होता है। तो अक्सर लोग जो हमें कहते हैं डॉक्टर साहब दसो ना फालज क्यों हो गया, तो उनको ये बात सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, ये बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि उसको जो फालज हुआ है वो बीपी के हाई होने की वजह से हुआ है। दूसरी इसकी वजह होती है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है तो उस वक्त भी ब्रेन को सप्लाई कम हो जाती है, उसकी सप्लाई डाउन चले जाती है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिलता है, जिसकी वजह से ब्रेन अपना फंक्शन करना छोड़ देता है। तो ये इसके दोनों अमल ये फालज कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आगे फालज की एक और किस्म होती है कि ब्लड के अंदर ब्लड में चलता हुआ क्लाट दिमाग में आ जाता है, जिसकी वजह से जो एक ब्लॉकेज का सबब बनता है, खून की ब्लॉकेज का सबब बनता है टुवर्ड्स ब्रेन। यानी अगर सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि दिमाग की नालियों के अंदर एक क्लाट आ जाता है, जिसकी वजह से खून अपनी रसाई जो है वो दिमाग तक नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से फालज का अटैक होता है। तो ये इसको थ्रम्बोटिक फालज पैरालाइज भी बोलते हैं, थ्रम्बोटिक स्ट्रोक पैरालाइज बोलते हैं इसको। तो बहरहाल आपको ये समझ लेना चाहिए, एक नस के फटने की वजह से भी फालज होता है और जो है क्लाट के आ जाने की वजह से भी फालज होता है। तो ये थी कि फालज क्या होता है और इसकी किस्म क्या है। यानी जिस वक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन को वो लॉस कर गया, वो सप्लाई करना छोड़ गया, तो हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। अगर वो हाथ ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं,
میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. بس ابھی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ برین کے جب فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں اور ڈیفرنٹ باڈی کے پارٹس جو ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کو باڈی کے پارٹس کا، جسم کے اعضاء کا کام کا چھوڑ دینا، ان کی حرکات کا غیر فعال ہو جانا، تو یہ فالج کہلاتا ہے. تو اوورال بات کا لب الباب یہ ہے کہ دماغ کو خون کم ہو جاتا ہے یا اس کو سپلائی نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا فالج کیا ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کی اقسام کیا ہوتے ہیں. آئیے اب اس کی وجوہات پر ہم بات کرتے ہیں. اب اس کی وجوہات تو ٹینشن، سٹریس جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے علاوہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا، یہ ایک مین ریزنز ہوتی ہیں. یعنی ریزن بلڈ پریشر ہی ہے، تو جو چیز بلڈ پریشر کو بڑھائے گی وہ اس کی وجہ بنے گی. ہم ٹینشن لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے ہمیں پیرالائز کا اٹیک ہوتا ہے. دوسری بات ہے جو آپ نے سنا کہ کلاٹ بن جاتا ہے، جس کو ہم تھرمبوٹک پیرالائز کہتے ہیں، تھرمبوٹک اٹیک کہتے ہیں. وہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری عمر چکنائی والی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، تو جو ہم چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں وہ ہماری رگوں کے اندر جو ہے نا وہ کلاٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی اوپر کہ اس طرح ہماری نروز جو ہوتی ہیں وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کلاٹ بنا ہوا ہے، تھوڑا سا رستہ تنگ ہویا ہوا ہے، ادھر سے کچھ اس کا مٹیریل ٹوٹتا ہے، کمزور ہونے کی وجہ ٹوٹتا ہے، وہ ٹریول کرتا کرتا وہ دماغ کی نسوں تک پہنچ جاتا ہے. جب وہ دماغ کی نسوں تک پہنچتا ہے تو خون کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو جس کی وجہ سے خون دماغ تک نہیں پہنچ پاتا. تو پھر ہمیں یہی معاملات آتے ہیں، مثلا ہمارے جسم کے جو اعضاء وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی ڈائٹ کے اندر آپ اپنی جو ڈائٹ یوز کرتے ہیں اس ڈائٹ کے اندر نمک کی مقدار کم رکھیں اور آئلی چیزیں کم سے کم استعمال کریں. ہم ساری زندگی کرتے تو رہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی اولڈ ایج میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے نتائج دیکھنے پڑتے ہیں. اس سے بہتر حل یہی ہے کہ اپنی نمکیات کو کم رکھیں، آئلی چیزیں، چکنائی والی چیزیں آپ کم استعمال کریں، اور واک زیادہ سے زیادہ کی جائے، ایکسرسائز کو پراپر کیا جائے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے. اللہ حافظ.